may parcel na dumating. Tingnan natin kung kanino to. Uy, may doll na dumating, guys. Charger siyang hawak. Tara. On na natin. Ay, wala pala itong onan. Kulang yung charge yata. Kunin na natin yung charger. Lagay na natin yung charger. Dito ka muna, besh. Pamikit ka dyan, yan. I-charge na natin. Joke lang. I-charge na natin. Tumingin ka dito. Charge. Ayaw dumikit. Wag. Dito na lang. Ipit mo. Kilikili mo. Taas kilikili. Ay, di ba lowbat ako? Lowbat. Charge natin. Cheat. Tingnan natin mag-charge. Ito na, guys. Tapos na yata mag-charge. So, anuhin muna natin. Hugutin na natin yan. Tanggalin natin. Ala pa! Ala pa! Hindi pa ino-open, guys. Kunwari. Open ko na nga. Tip! Okay. Nag-on. Nag-on, guys. Oh, teka lang. Wala muna lalakad. Lakad ka doon. Hanggang doon. Ako lakad ni skate. Yun na nga. Oh, pa. Dito. Sumo uminom. Ha? Sumo uminom. Wait lang, wala pa. Oh, uminom ka na. Inumin mo. Uminom ka na maayos. Ay, guys. Okay na yan. Maubos ito, bag. Tapos lalagyan na natin siya skincare. Right, tara na. Punta ka dito. O, dikit ka dito. Ito na, lalagyan na kita skincare. Okay na. Ayan, ang bango na. Part 2.